So, before this, siapa yang tengok saya punya video tu, adalah 2-3 orang pelajar, seorang pelajar yang PM kan, maksudnya dia tengok lah. Okay, dalam video tu saya beri satu contoh untuk, bukan satu contoh, beberapa contoh untuk van der Waals forces. Okay, bila kita sebut van der Waals forces, kena faham, van der Waals forces, there are two intermolecular forces yang kita classify sebagai van der Waals forces. Okay, yang pertama adalah apa? Apa dia? Yang bawah van der Waals forces ni apa? Dipole forces. Okay, saya buat short form, dipole forces, dan satu lagi adalah London forces. Okay, jadi sekarang the question asks you to give the factors that influence the strength of van der Waals forces. Tak kisahlah dipole ataupun London forces. Okay, jadi untuk soalan ini, untuk saya mudahkan awak, you kena tengok. Sekarang ni kalau kita bercakap pasal London forces, kalau London forces, there are two factors that affect the strength of London forces. Yang pertama adalah polarizability. Polarizability, which is related to molecular size. Untuk London forces juga, dia kena ambil kira kalau dia melibatkan hidrokarbon ataupun organic molecule, molecular shape. So dua ni actually untuk London forces. Tapi kita jangan lupa bila dia sebut van der Waals forces, kita jangan lupa dipole. Okay, dipole forces ni dia punya factors yang mempengaruhi dia punya strength adalah polarity. Polarity dengan polarizability tak sama. Polarity, which molecule is more polar. Kalau polarizability ni dia nak jadi partially positive, tak jadi partially negative. Itu beza. Jadi ini untuk dipole forces. So generally there are three factors that influence the strength of van der Waals forces. Sebab soalan tu saya cakap secara umum, tapi saya nak awak berfikir tu, saya pecahkan lagi. Van der Waals forces tu ada dua, dipole and London forces. Okay, bila kita nak, apakah kesan ataupun bila kita belajar pasal intermolecular forces ni, actually kenapa perlu belajar dan apakah kesan intermolecular forces ni? Intermolecular forces akan beri efek ataupun affected kepada physical properties. For example, boiling point. Boiling point tu takat didih, ataupun solubility, keterlarutan. Okay, dan nanti adalah macam-macam yang lain, tapi secara asas saya boleh sebut yang itu. Okay, so now kita terus pada soalan. Saya harap pelajar dah dah tengok video saya tu, sebab kalau semua saya nak ni tak boleh lah kan. Okay, so saya besarkan sikit. Saya dah siap tulis dah sebab tak nak buang masa menulis. Okay, soalan pertama dia tanya, which molecule has higher boiling point, bromine molecule or ICl molecule? ICl bukan ICI. ICl. Iodine, Cl, chlorine. Okay, first kali kalau siapa yang dengar video tu, dia akan perasan saya guide pelajar. First kita tengok polarity of a molecule. Molecule tu polar ke non-polar? Okay, untuk contoh ini you nampak sangat jelas, the molecules they have different in polarity. Where bromine molecule is a non-polar molecule. Jadi kalau pelajar tu masih lagi tak boleh nak predict polarity, you kena cover balik lah apa yang kita belajar sebelum cuti tu. While ICl adalah polar molecule. Okay, ICl adalah polar molecule. So kalau dia non-polar molecule, confirm dia hanya ada London forces sahaja. Okay, kalau dia polar molecule, dia akan ada dua, dipole and London forces. Tetapi dalam video tu saya dah sebut kita tengok yang signifikan. Kalau polar molecule, yang signifikan yang akan memberikan yang most dominant, yang more dominant adalah dipole forces. So nanti kita akan compare yang inilah. Okay, tapi adakah they have same molecular size? Kalau dia polar, dia beza dari segi polarity ni, sepatutnya tak ada masalah. Tapi tak boleh juga, kita kena tengok molar mass. Okay, molar mass untuk bromine saya dah kira sebenarnya, saya lupa. Okey, sekejap bromine. Tolong tekan kalkulator. Bromine dia punya ni 79.9 kali 2. Tekan kalkulator. 79.9 kali 2. Berapa molar mass dia? 159.8. 159.8 gram per mole. ICl ada yang dah kira belum? Iodine, saya tak ingat iodine berapa Iodine 126.9 tambah klorin 35.5.
126.9 tambah 35.5. 162.4. 162.4. 62.4. Yang lain betul tak? Yang lain sama tak? Sama, madam. Okey, baik. Sekarang bila you dah kira molar mass ni, kita kena tengok they have similar molecular size ke they have different molecular size. Macam mana nak tahu dia tu have similar molecular size ataupun different? Kita tengok beza dia. Kalau beza antara dua molar mass ini lebih daripada 10, kita anggap they have different molecular size. Kalau beza dia kurang daripada 10, kita anggap they have same molecular size. Okay, so kalau you tolak dua ni, kurang ke lebih daripada 10 perbezaan dia? Kurang dari 10. Kurang daripada 10. Tak silap saya 2.6 saja. Jadi kita anggap they have same molecular size. Jadi bila macam ni, bila they have same molecular size, kita akan compare the strength of London forces and dipole forces. Jadi kalau you tengok guideline kat sini, saya ada bagi contoh. Okay, saya dah terus tulis. Okay, yang pertama sekali kita akan mention bromine is a non-polar molecule. Tak kisahlah macam mana caranya. It has London forces between molecules. Yang ini biasanya kita sebut ni, between molecules. Okay. ICl is a non-polar molecule. It has dipole forces. Nampak? Kita comparing the forces. Nampak? Kita kena nyatakan dulu. Oleh kerana they have similar molecular size, dia punya molecular size tu sama. Macam mana nak tahu size? Kita tengok molar mass tu tadi. So beza dia kurang daripada 10, kita anggap they have same molecular size, maka kita akan compare terus the strength of dipole forces and London forces. So kalau mereka mempunyai similar molecular size, dipole forces is stronger compared to London forces. So ayat ini menyatakan kita membandingkan kekuatan intermolecular forces. Jadi molekul yang mempunyai stronger intermolecular forces akan mempunyai higher boiling point. Siapa dia? ICl has higher boiling point. Ini satu contoh, satu cara lah macam mana kita nak discuss. Mungkin ada cara lain yang you tulis. Mungkin ada pelajar tulis dalam bentuk paragraf. Macam saya bagi point yang macam ni lah. Okey, ada soalan kat sini? Ada soalan? Tak ada, madam. Okay, kalau tak ada saya teruskan. Alright. Okay, next we have iodine and bromine molecule. Ini pun kes yang sama macam tadi, kita kena buat dulu. Okay, apa yang kita kena buat? Tengok polarity. Both molecules are non-polar. Ini kerja yang you kena buat ini memang you kena buat. Maksudnya kena buat analisis sendiri. Okay, since they are non-polar molecules, both molecule have London forces between their molecules respectively. So now, which molecule has stronger London forces? Kita kena tengok molecular size dia. Since you nampak kat sini, molar mass saya dah kira untuk iodine ni 253.8 gram per mole. Molar mass untuk bromine 159.8. Jadi kalau you tolak ni, beza dia lebih daripada 10. So they have different molecular size. Jadi kalau untuk non-polar molecule yang bigger, okay, molekul yang lebih besar akan mempunyai stronger London forces. Tapi macam mana kita nak explain? Itu yang pentingnya tu. Kena faham kat sini. Dalam explanation tu kita membincangkan sekali ya. Okay. So you tengok kat sini, iodine and bromine are non-polar molecules. They have London forces between their molecules respectively. Kena nyatakan. Okay, and now since they have different molecular size, kita compare the molecular size. The molecular size. Jangan tulis molar mass Jangan you kata the molar mass of iodine is more compared to bromine. Betul. Tapi kita bukan nak compare molar mass. Kita nak compare molecular size. Nampak? Tapi nak tahu size, kita kira molar mass. Okay. The molecular size of iodine is bigger than bromine, and polarizability of iodine is more compared to bromine. Maksudnya tendensi iodine nak jadi partially positive, partially negative, okay, adalah lebih tinggi berbanding bromine yang size lebih kecil tu kan. So bromine ni maksudnya dia punya size kecil, maksudnya bilangan elektron dia sikit je. Jadi maksudnya lagi banyaklah elektron iodine ni yang tertumpu dekat sini.
Jadi nanti dia punya London forces yang wujud antara iodine molecules adalah stronger compared to bromine molecules. So nampak kita compare London forces between molecules of iodine is stronger compared to bromine. And finally, the boiling point of iodine is higher compared to bromine. Kalau you tengok ini satu lagi cara saya tulis jawapan. Saya gunakan simbol more than ataupun less than lah. Okay, ada isu kat sini. Ada soalan? Ada soalan? Tak ada, Tadi madam. madam. Okay, kalau tak ada kita pergi soalan number 3 ni, iaitu we have pentane or we are going to compare the boiling point of pentane and 2,2-dimethyl propane. Yang ni saya tak tulis lagi jawapan sebab saya nak tulis secara live. Okay, baik. Ini sepatutnya pelajar dah ada asas organik sikit-sikit lah dari sekolah. Okay, kalau pelajar SES tu mungkin dia dah ada sikit-sikit. Okay, pentane. Kalau kita look at pentane ni alkane. Dia 5 karbon kan? 1, 2, 3, 4, 5. So dia adalah alkane. Jadi semuanya adalah single bond. So kalau you lukis dia macam ni. Okay, sekejap saya lukis kecil pula, tak apalah. Okay. Baik. So saya nak beberapa ni pelajar tolong take part kira molar mass ya. C5H12. Karbon 12 kali 5 campur 12. 12 kali 5 60 kan? Campur 12. 72 gram per mol, betul tak? Betul madam. Betul. Okay. So ini saya lukis molecular structure bagi pentane. Kalau 2,2-dimethyl propane, you pernah belajar organik dulu kan? Parent dia adalah propane. Maksudnya rantai paling panjang dia 3 karbon. 1, 2, 3. Pada karbon kedua, kita ada 2 methyl. So, let's say dari kiri ni saya kira sebagai karbon 1, karbon 2 kat sini lah. Okay, CH3. Sini CH3. Jadi yang kat sini ni saya nak buat bentuk condense dia. Sini CH3 lah. Okay, nanti you akan belajar semester 2 macam ni. Jadi kalau you tengok, total dia juga adalah C5, 1, 2, 3, 4, 5. Hidrogen dia ada 12. Jadi maksudnya molar mass dia sama dengan molar mass pentane, which is 72 gram per mole. So maksudnya they have same molecular size. Okay, dari segi polarity, okay, ini adalah alkane. Alkane saya ada sebut difference in electronegativity between carbon and hydrogen is very low. Jadi kita boleh anggap karbon dengan hidrogen ini almost non-polar. Jadi secara kesimpulannya, alkane ataupun hydrocarbon adalah non-polar molecule. Same goes to 2,2-dimethyl propane. Dia juga adalah non-polar molecule. So kalau dia non-polar, dia ada forces apa? Forces apa? London forces. Forces. Ini juga adalah London forces. Okay. Tapi sekarang kita nak compare which molecule has higher boiling point. Maksudnya kita kena tengok molekul mana yang mempunyai London forces yang lebih kuat. You kena identify what factors that affect the strength of London forces dalam kes nombor 3 ini. Jadi oleh kerana they have same molecular size, they have same type of intermolecular forces. Kalau you perasan kat sini, dia ini dipengaruhi oleh faktor molecular shape. Secara asasnya ini adalah straight chain, ini macam branch, dia dah macam spherical. So kalau saya nak gambarkan contoh pentane molecule tu kan, ini pentane, ini pentane. Okay, jadi apa yang wujud antara pentane molecule ni? London forces. Surface area dia lagi besar. Okay, berbanding 2,2-dimethyl propane yang agak spherical ni. Katalah saya ada molekul macam ni kan. Surface area dia lagi kecil. Apakah intermolecular forces yang wujud? London forces juga. Tapi bila surface area dia lagi besar, nampak ni, luas permukaan dia lagi besar, molekul tersebut boleh form more London forces compared to molecules that has smaller surface area. You tak percaya, you baca dalam nota ni, saya tunjuk dalam nota sebabnya you belajar dalam nota tu, you akan rujuk. Okey, contoh kat sini sekejap sebelah saya ni pun cikgu lecturernya tengah ni juga, tengah meet juga ni dah dekat office. Okey, nampak? Dia akan kaitkan dengan surface area and the strength of London forces. Kalau molekul itu mempunyai larger surface area, nampak?
larger surface area, increase contact between molecules. Apa maksud increase contact between molecule? Okay, you baca dekat sini dia ada mention. Ayat ni dah sangat bagus. The surface area of molecule ini dia kata larger kan. It can form more London forces. So kalau molekul itu lagi besar, surface area dia boleh form more London forces between molecules compared to yang smaller surface area. Jadi London forces yang wujud pada molekul yang surface area-nya lagi besar adalah lebih kuat. Jadi of course dia perlukan higher energy to overcome the forces and thus the boiling point is higher. Jadi berbalik kepada kita punya persoalan, okey, macam mana kita nak jawab ni? Lebih kurang sama, you boleh guna je ayat nota tu, tak kisah pun. Okey, so sekarang kita cuba jawab. Okey, macam mana nak jawab? Kita boleh tulis pentane, okey, pentane and 2,2 dimethyl apa tadi? Propane are non-polar molecules. Sebab ada dua molekul kan kat situ. Okay. It has London forces between their molecules respectively. Maksudnya masing-masing. Nak guna ayat nota tu pun tak ada masalah. Okay. Okay. Sekarang, they have same molecular size. So tak payahlah mention molecular size mereka tu sama. Apa yang you nampak beza tadi apa dia? Apa faktor dia? Molecular shape tu, you nampak beza apa kat sini? Surface area kan? Surface area dia berbeza. So itu yang kita akan mention kat sini. Surface area of pentane, yang ni saya nak guna simbol, is more than 2,2 dimethyl propane. Pentane forms more London forces compared to 2,2 dimethyl propane. Kenapa pentane can form more London forces between molecules? Sebab dia punya surface area tu larger. Okay, can form more London forces compared to 2,2 dimethyl propane. Okay, jadi sambung lagi. Pentane molecules have stronger London forces compared to, dia akan banding, dia mesti ayat kita bandingkan, compared to 2,2 dimethyl propane. Okay, so saya nak tanya, therefore which molecule has higher boiling point? Pentane. Pentane. Ataupun saya boleh tulis kat sini, boiling point of pentane is higher than 2,2 dimethyl propane. Nampak? Okay, jadi mungkin ada pelajar tanya, cikgu, more energy needed to overcome the stronger forces. Nak tulis tak tulis pun tak apa, sebab yang itu dia bukan faktor bukan faktor utama. Dia nak tengok kenapa tenaga yang tinggi diperlukan. Mestilah sebab strength of forces. Jadi yang ini yang biasanya dia akan lihat dan beri markah. Yang ayat yang itu penyedap je lah. Dia tak bagi markah pun. Tapi untuk you belajar, you kena baca lah kenapa more energy is needed kan. Okay, ada soalan? Ada? Tak ada. Semua lah. Semua tak ada Okey. Baik, sekarang kita pergi pada hydrogen bond. Okey. Bila kita sebut hydrogen bond ni adalah salah satu intermolecular forces.
dia ada dua kan bila kita belajar intermolecular forces, satu van der Waals forces, satu hydrogen bond. Tapi what is hydrogen bond actually? Saya tulis je lah, you tak payah salin pun nanti tengok. Hydrogen bond is the electrostatic attraction between partially positive hydrogen atom of one molecule and the partially negative electronegative atoms FON of another molecule. Maksudnya sekarang dia mesti melibatkan electrostatic attraction juga. Okay, tapi syaratnya macam mana sekarang ni, ayat ini dah sangat jelas. Okay, tapi mungkin pelajar masih keliru lagi macam mana nak tahu molekul tu boleh form ke tidak hydrogen bond. Okay, how to determine whether the molecule can form hydrogen bond ataupun bonds. Okay, first you kena check molekul tersebut. Contohlah kalau diberikan hydrogen fluoride. Saya bagi hydrogen fluoride. Okay, check molekul ini. The molecule must contains partially positive hydrogen bonded to FO or nitrogen. Jadi kalau saya lukis dia punya molekul, kita dah belajar. Okay, cari dulu dalam molekul tu ada tak hydrogen yang bonded to FON. Kalau ada, labelkan partially positive pada hydrogen and partially negative pada these 3 electronegative atom. 3 atom ini adalah atom yang sangat elektronegatif. Okay, so kalau dia ada, boleh tak dia form dengan hydrogen, dia boleh tak dia form hydrogen bonds dengan molekul hydrogen fluoride yang lain. Jadi you lukislah satu lagi molekul hydrogen fluoride, HF. So you tengok kat sini, check another molecules ataupun molecules. Okay, check satu lagi molekul ni, jiran ni. The molecule must have partially negative lone pair electrons on FON. Jadi kalau kat sini dia pun ada partially positive, ada partially negative. Fluorine itu ada lone pair, so dia adalah partially negative. So kalau ada, maksudnya dalam erti kata paling mudah, molekul kedua tu you tengok ada tak FON. Kalau ada, maksudnya macam biasa, positive pole will attract negative pole. Maka dia akan form satu intermolecular forces yang kita panggil hydrogen bond. So itu cara kita nak tahu molekul tu boleh tak form hydrogen bond ataupun tidak. Kalau ada hydrogen tapi bukan attach pada FON, confirm dia tak boleh form hydrogen bond. Mungkin dia hanya ada dipole-dipole forces ataupun dia hanya ada London forces sahaja. Okay, so itu secara asas. Jadi sekarang factors affect the strength of hydrogen bond. Yang ni saya tak buat lagi videonya. Semalam macam nak buat, tiba-tiba macam tak apalah, fikir nanti dulu. Okay, there are 2 main factors. Yang pertama, electronegativity of fluorine, oxygen or nitrogen. Okay, yang kedua adalah number of hydrogen bonds form. Kalau molekul itu boleh form hydrogen, dia boleh form lebih banyak hydrogen bond, maka dia akan mempunyai molekul yang boleh form lebih banyak hydrogen bond itu akan mempunyai higher boiling point. Okay, in terms of electronegativity, fluorine is more electronegative. Jadi sepatutnya kalau dia lebih elektronegatif, molekul itu kalau saya compare HF dengan ammonia, saya ada satu molekul ammonia, satu HF. Okay, kena ingat satu lagi saya nak cakap, kalau kita bercakap pasal boiling point, kita takut pelajar salah faham. Bila kita kata boiling point, kita mengkaji intermolecular forces yang wujud antara molekul yang sama. Hydrogen fluoride dengan hydrogen fluoride, ammonia dengan ammonia. Maksudnya apa intermolecular forces yang wujud tu? Kita kena tengoklah London forces ke, van der Waals forces, dipole-dipole ke ataupun hydrogen bond. Tapi kalau kita bercakap pasal solubility, kita akan kaji pasal different molecule. Sekarang ni kita fokus pada boiling point dulu. Okey. Contoh kat sini saya nak bincang pasal nombor 3 ni. Okay, hydrogen fluoride and ammonia. Okay, so saya harap pelajar ambil, tolong take part kat sini. Okay, yang pertama, saya ada hydrogen fluoride. Okay, hydrogen fluoride. Saya nak tanya, boleh berdasarkan apa yang you baru belajar tadi, okay, apakah intermolecular forces yang wujud between hydrogen fluoride molecule? Macam mana kita nak tahu? Yang pertama, kita tentukan polarity. Okay, saya nak tanya, hydrogen fluoride ni polar ke non-polar? Polar. Polar kan, sebab ada difference in electronegativity, betul? So dia adalah polar molecule. Kalau dia polar molecule, siapa yang tengok video, dia sepatutnya perasan saya cakap, kalau dia polar molecule, kita kena tanya diri kita soal diri kita, dia boleh tak form hydrogen bond? Macam mana nak form hydrogen bond? Okay, baru belajar tadi. Ada tak partially positive hydrogen bonded to FON? Okay, dalam ini ada tak? Ada tak? Ada tak? Ada kan? Maka
since dia adalah polar molecule, dia memang ada London forces tu confirm. Dipole forces pun confirm. Tambah satu lagi dia boleh form hydrogen bond. Tetapi yang more dominant adalah kat sini hydrogen bond. Intermolecular forces yang paling kuat yang akan memberi kesan adalah hydrogen bond. Jadi sekarang kalau you tengok hydrogen fluoride dia boleh form hydrogen bond dengan molekul hydrogen fluoride yang lain. Jadi apakah intermolecular forces yang wujud antara hydrogen fluoride molecules ini? Namanya hydrogen bond. Okey, kita tengok pula ammonia. Okey, ammonia NH3. Saya nak tanya, ammonia ni polar ke non-polar molekul? Ammonia polar ke non-polar molekul? Ada tak difference in electronegativity between nitrogen and hydrogen? Ada. Ada kan? Kan kita dah belajar. Maksudnya sekarang, kalau you tengok kat sini, dia ni bentuk dia, kalau saya tak nak lukis macam ni lah, contoh saya nak lukis, sekejap saya padam, dia tak nak ikut pula. Okey, kalau saya lukis dalam bentuk molecular shape dia, dia adalah bentuk dia apa ammonia, jangan lupa, ni nak UBS ni, jangan lupa ni. Apa bentuk molecular shape ammonia? Apa molecular shape dia? Trigonal apa? Bipyramidal. Bipyramidal, salah. Salah, sorry. Trigonal apa? Trigonal tu dah betul lah. Trigonal pyramidal. Trigonal pyramidal kan? Dan dia adalah case yang unsymmetrical molecule. Maka ammonia ini adalah polar molecule. Dia polar molecule juga. Jadi kalau dia polar, saya contoh kat sini, dia ada dipole-dipole. Dia ada London forces. Tapi saya dah cakap, tanya boleh tak dia form hydrogen bond? Macam mana nak tahu dia boleh form hydrogen bond? Tengok ada tak partially positive hydrogen bonded to nitrogen, fluorine ataupun oksigen. Ada. Maka kat sini nampaknya dia boleh form satu intermolecular forces yang lebih kuat berbanding van der Waals forces ini, iaitu namanya hydrogen bond. Jadi kalau you tengok, dua-dua molekul ini boleh form hydrogen bond. Jadi kalau boleh form, maksudnya saya akan lukislah satu lagi. Contohlah kalau kat sini saya buat ini ammonia molekul yang satu lagi. Kan? Okay, ni lone pair dia. Okay, so kat sini partially positive, partially negative. Jadi positive pole attracts negative pole. Maka intermolecular forces ini namanya, saya buat short form saja, hydrogen bond. Kalau you dalam exam tak boleh label macam ni, kita tulis penuh. Tapi sekarang isunya hydrogen bond between molecules mana yang stronger? So faktor apa yang kita nak tengok? Patah balik slide ni. Faktor mana yang kita nak tengok? Antara fluorine dengan nitrogen, which one is more electronegative? Fluorine. Fluorine. Jadi, kalau fluorine is more electronegative compared to nitrogen, sebab you nampak kat sini dalam dua-dua molekul hydrogen, satu bonded to fluorine, satu lagi hydrogen bonded to nitrogen. Tapi disebabkan fluorine is more electronegative, the hydrogen bond forms between hydrogen fluoride molecule is stronger compared to the hydrogen bond form between ammonia molecule, sebab faktor electronegativity where nitrogen is less electronegative. Jadi kat sini stronger hydrogen bond, ini weaker hydrogen bond berbanding hydrogen fluoride. Faktor apa? Electronegativity. Okey, itu contoh pertama. Okey, contoh kedua, saya nak bincangkan soalannya ini. Water and hydrogen fluoride. Okey. Hydrogen fluoride tadi semua dah terror lah. Hydrogen fluoride, dia boleh form hydrogen bond. So saya tak payah tanya lagi lah pasal hydrogen fluoride ni. So saya lukis saja. Okey. Buat betul-betul sebab mungkin soalan boleh tanya ni, lukis dan labelkan hydrogen bond. Okey. Baik, so kat sini adalah hydrogen bond. Okey. Sekejap, dia tengah save. Dia auto save ni sekejap sekejap. Dia selagi tak muncul okey. Hydrogen bond. Okey, sekarang kita tengok water molecules, H2O. Saya nak tanya, water ni polar ke non-polar molekul? Polar.
Polar molecule sebab dia adalah unsymmetrical molecule kan, bentuk dia V-shape and all bond dipoles do not cancel each other. Maka dia polar molecule dan kalau you nampak kat sini ada partially positive bonded to oxygen. Maka water molecule boleh form hydrogen bond dengan water molecule yang lain. Okay. Isunya macam itulah. Cumanya sekarang, okay, kalau you tengok dalam satu water molecule ini, dia ada dua partially positive hydrogen dan ada dua lone pair. Nampak? So, kalau kita nak cakap dari segi faktor electronegativity, confirm fluorine is more electronegative compared to oxygen. Fluorine is the most electronegative atom. Tapi kalau you tengok dari segi yang ini tadi, water tu ada dua partially positive oxygen and dua lone pair. Okay, saya padam dulu sebab saya nak lukis yang ni. Okay, contoh macam ni saya buat. Okay. Satu water molecule. Okay. One water molecule, okay, dia boleh form more hydrogen bond compared to hydrogen fluoride. Okey, ini saya nak bulatkan sikit. Ni satu water molecule You tak payah bulatkan ni. Saya hanya nak you fokus yang tengah tu. Okey, so saya ada water molecule yang lain. Oksigen, hydrogen. Jadi kan kat sini ini partially negatif. Ini partially positif lah, tak ada masalah. Jadi yang ini dia boleh bentuk satu hydrogen bond. Okey, saya labelkan hydrogen bond. Okey, satu lagi kalau kat sini water, lone pair. Okey, so kat sini partially negative. Jadi attraction antara positive pole and negative pole dapat hydrogen bond. Okey, so kalau saya ada dekat sini satu lagi H2O. Kan? So kat sini partially positive, attracts dengan partially negative oxygen kat sini. Dapat satu lagi hydrogen bond. Okey, dan satu lagi yang dekat sini. Mana? Sini. H2O. Contohlah ni saya lukis pun tak cantik sangat ni. Jadi kalau you tengok kat sini partially positive. So kalau you tengok kat sini one water molecule maksudnya satu water molecule dia boleh form more. Kita tak payah cakap for. Water can form more hydrogen bonds per molecule. Jadi, you tengok antara hydrogen fluoride dengan water ni, kalau kita tengok water tu dia punya boiling point pun memang very high, 100 degree Celsius. Kenapa? Kalau you boleh google lah hydrogen fluoride ni berapa dia punya boiling point, you akan dapati memang water tu yang paling tinggi. Sebab water molecules can form more hydrogen bonds per molecule compared to fluorine. Untuk fluorine dengan ammonia, tak perlu mention berapa banyak bilangan hydrogen bond yang dia boleh buat. Kita hanya mention untuk water can form more hydrogen bonds per molecule. Okay, jadi so saya dah tunjukkan dua contoh faktor electronegativity dan juga faktor number of hydrogen bonds form. Okay, barulah kita nak pergi kepada soalan tutorial kita yang seterusnya. Agak panjang sikit ni, kalau baca pun ni lah. Okay, give the factors that influence the strength of hydrogen bond. Tadi kita dah bincang, ada dua faktor kan. Electronegativity of fluorine, oxygen and nitrogen, dan satu lagi number of hydrogen bonds form. So yang ini saya tak nak tulis jawapan dia lah. Okay. Baik, for question B, ethanol, C2H5OH and methyl ether have the same molar mass, which has a higher boiling point. Okay, yang ini kita ada ethanol. Ethanol dia bagi C2H5OH. Okay, tapi saya lebih suka kita belajar lukis guna cara yang betul lah. Okay, ethanol actually CH3. Okay, saya buat macam ni CH3. Okay. CH2OH. Nampak? Okay. So kalau dia kata molar mass samalah dengan dimethyl ether. Saya rasa saya dah kira C2H5OH ni adalah 46 gram per mol. Kalau saya salah tolong betulkan seorang tolong kira lah. Okay, ini adalah ethanol. Kalau dia tak tahu pula, ini ethanol. Okay. And then we have methyl ether, dia dah bagi kat sini. Okay, saya boleh lukis macam ni, COC. Nampak kenapa boleh tahu macam ni? Bila kita menguasai Lewis structure, kita boleh lukis ni tanpa nak kira-kira pun. Kita dah faham pasal bond, semua kita tahu. Okay. Baik, molar mass dia pun sama. Okay, 46.
gram per mole. So they have same molecular size. Okay, sekarang ni kalau you tengok dalam molekul etanol, karbon dengan hidrogen ni tak payah cakap lah, memang almost dan polar. Tapi kalau kat sini you tengok karbon partially positif, oksigen partially negatif, ada perbezaan elektronegativity. Jadi ikatan karbon dengan oksigen adalah polar. Oksigen dengan hidrogen pun ada perbezaan elektronegativity. Maka dia ni adalah polar molecule. Etanol adalah polar molecule. Tapi bila dia polar molecule, kita kena fikir balik, boleh tak dia form hydrogen bond? Okey, saya pulangkan persoalan itu pada awak. Boleh tak etanol form hydrogen bonds with other ethanol molecule? Boleh tak? Boleh. Kenapa boleh? Sebab dia ada bond antara hidrogen dengan oksigen. Ya, sebab ada dalam molekul etanol ni ada partially positive hydrogen bonded to oksigen. So selain dia ada dipole-dipole and random forces, dia boleh form hydrogen bond between molecules. Maksudnya dengan etanol yang lain. Sebab kita nak cakap pasal boiling point kan. Okey, untuk methyl ether, ini adalah methyl ether. Okey. Karbon dengan hidrogen punya bond ni almost non polar. Okey, kalau you tengok ikatan karbon dengan oksigen memang ada polar bond sebab ada perbezaan elektronegativity antara karbon dengan oksigen. Cuma saya nak tanya, boleh tak methyl ether form hydrogen bonds dengan methyl ether yang lain? Tak boleh. Yang lain tu jangan senyap jugalah ya. Kena fikir juga, jangan wakilkan seorang je. Tak boleh sebab yang ada kat sini oksigen bonded to carbon, not bonded to hydrogen. Maka methyl ether cannot form hydrogen bonds with between molecule. Dia hanya ada apa dia? Dipole forces. Sebab dia polar kan. Dia hanya ada dipole forces and of course random forces lah. Tapi sekarang kita nak bincang yang dominant. Jadi sekarang bila kita bandingkan dipole ni kan van der Waals forces, hydrogen bond is stronger compared to dipole forces. Maka you dah boleh nampak dah kat sini. Boiling point yang tinggi dipunyai oleh etanol. Cuba sekarang macam mana kita nak jawab? Okey, macam mana kita nak jawab? Kita kena lukis lah. Okey, yang pertama saya tunjukkan dulu. Okey, ada sebut cursor. Okey, macam mana nak lukis hydrogen bond between ethanol molecule? Okey, saya terlupa nak ni pula. Okey, sekejap ethanol molecule. Okey, ini ethanol tadi. Saya buat macam ni je lah CH3, CH2. Okey, saya expandkan yang oksigen dengan hidrogen ni saja. Okey. So ini partially positif, ini partially negatif. Okey, ambil lukis lagi satu ethanol molecule. Ini ethanol yang pertama, buat dua pun dah cukup. Okey, cuma kita nak pastikan sorry salah ni. Ni salah label. Cuma sekarang ni saya nak lukis partially positive hydrogen akan menarik, attracts the negative pole. Jadi saya akan lukis macam ni. Sini oksigen, sini hydrogen. Ni lone pair lah. Kat sini CH2, CH3. Samalah. Okay. Jadi kat sini ada partially negative bonded to partially positive hydrogen. So nampak dia boleh form hydrogen bond. You kena label penuh lah hydrogen bond. Okey, jadi sekarang kalau dimethyl ether, macam mana pula dimethyl ether? Madam, apa intermolecular forcesnya? Tadi CH3O, CH3. Dia tak boleh form hydrogen bond. Okey, tapi sekejap batuk-batuk ni. Okey, bila kita buat macam ni, kita ada satu lagi methyl ether. Okey. So dia kan adalah apa ni? Dia adalah polar molecule. Jadi maksudnya kat sini partially negatif. Kat sini kan karbon tu partially positif kan. So antara polar molecule dengan polar molecule, apakah intermolecular forces yang wujud? Terbesar pula. Dipole forces. Bukan hydrogen bond. Tapi konsepnya positive pole attract negative pole. Okey, sekarang kita nak bincang. Okey. Cara nak tulis, kita tulis simple tapi mesti memenuhi. Okey, ethanol. Okey. Is a, dia save lagi ni, sekejap. Is a polar molecule. Okay, is a polar molecule. Okay, it forms hydrogen
bond, okay, between molecules. Okay. Cerita pula untuk methyl ether. Okay, methyl ether is dia slightly polar, dia slightly polar sebenarnya. Tapi slightly polar molecules. Polar sedikit sebab carbon dengan oksigen tu. Slightly polar molecule. It forms dipole forces between molecule. Okay, kita nyatakan dia punya forces tapi molecules kat sini masih plural sebab methyl ether dengan methyl ether tu dah kurang-kurang 2. So dia plural lah. Sebab pernah dia tolak markah, pelajar tak buat plural tu. Bukan sebab bahasa, dia kata pelajar kena faham konsep between molecules tu banyak. Okay, so now we are going to compare the strength of forces. Hydrogen bond is stronger compared to dipole forces. Okay, lepas tu buat kesimpulan. Bukan buat kesimpulan apa, kita nak menjawab soalan. Thus, therefore, ethanol has higher boiling point. Nampak? Okay, ethanol has higher boiling point. Okay, baik. Itu contohnya. Jadi bila nak buat tu kena buat analisis sikit lah. Maksudnya kita tengok balik apa forces yang wujud. Okay, soalan seterusnya. Okay, last soalan. Last question. Okay. Ethanol with a molar mass of 46 gram per mole boils at 78 degrees Celsius, whereas water with a molar mass of 18 gram per moles boils at 100 degrees Celsius. Explain. Rasa-rasa awak ni faktor apa ni? Ethanol kita baru bincang tadi. Okay, saya tulis balik lah ethanol. Okay. Apa tadi dia punya intermolecular forces kelas? Ethanol boleh form hydrogen bond kan? Okay, kalau water, tadi pun baru belajar pasal water H2O. Apa intermolecular forces yang boleh form? Hydrogen bond. Hydrogen bond juga. Tapi kalau you tengok pada statement ini, water yang dia punya molecular size tu smaller compared to ethanol mempunyai higher boiling point. So you kata dua-dua ni boleh form hydrogen bond, tapi okay, which factor affect the strength of hydrogen bond untuk soalan ini? Kita baru belajar pasal water. Water can form berapa banyak? Bukan berapa banyak. Water can form more hydrogen bonds per molecule kan? Jadi itulah faktor dia. Number of hydrogen bonds formed by water molecule. Jadi sebenarnya ethanol tu dia akan form kurang daripada water. Yang penting water tu memang can form more hydrogen bonds per molecule. Okay, dia dah bagi tahu dah. Okay, water has higher boiling point compared to ethanol because water can form more hydrogen bond per molecules. Sebenarnya jawapannya ni. Sebab dia dah bagi tahu, dia suruh you fikir kenapa higher boiling point. Sebenarnya dia nak tanya faktor. Faktor dia adalah number of hydrogen bonds formed by water molecule. Jadi jawapannya adalah ini. Ini bukan pen ya, ini adalah per molecule. Per molecule. Satu molekul boleh form lebih banyak berbanding ethanol, hydrogen bond dia. Okey. Baik. Soalan seterusnya tu yang ini solubility ni satu lagi konsep yang saya kena ajar. Yang ni saya akan beri bahan dalam GC lah untuk hari Rabu dan Khamis ni.